LTU sir, 128 GB. Gray po. 4128. Opo, gray color. Wala namang ano yan, no? Kung LTE, Wi-Fi. LTE yan. Mating LTE na kagad. Opo sir. Walang signal niya. Oo. Lalagyan na SIM card yan eh. Huli muna yung plastic. Plastic eh. Te, na-miss mo na ba mag-unbox, te? Ang padliyo. Hindi mo na alam kung paano. Sir, open na natin to. Sige, kanina pa eh. Note 14 Pro Plus. 512 black. Sir, pa-check na lang po if may dents or scratches. Check mo natin eh. Bilis ni sir. Bilis yun. Double check mo. Yes, sir. Baka gusto mo nang palagyan to ng ano, sir? Hydrogel or tempered case. Yes, sir. Palagyan mo na, sir. Hydrogel ba, sir? O Hydro, sir. glass? Sir, ito hydrogel daw to. 350. Meron kami ng hydrogel po. 350. Pag sa tablet, ano, 650. 650. Hindi pwede na-review yun. Sa unit lang, sir. cellphone, Hindi lang, sir. Kalahati lang. Yun. Tatlong cellphone kasi yan, sir. Ikaw niya. Hydrogen. 50 daw eh. 650, sir, per tablet. 600 pwede. Hindi pwede 600. Hindi kaya, sir. Gusto, may May barcode. ano yan eh. May barcode eh. Hindi pwede yan. 600. Hindi yun. Sir, panay ka discount ah. Siyempre, yung mga pinakalibre. Yung discount. Nagigil na si sir ako. Discount na lang sa hindi na freebie. Padlio. Discount. Binili na ni Joy yung ano, headset. Tapos yung Working po eto, yung isa camera, lang. sir. 1 to 50. Okay. Front back.